मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. नमस्कार. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात म्हळ्यार तुमकां मेळपाची एक शुभ संद. आनी जेन्ना तुमी तुमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्याक मेळटात तेन्ना ती इतली सुखद आनी समाधानकारक आसता ती सांगूंक नजो. मन की बात वरवीं तुमकां मेळ्ळे उपरांत म्हाका अशें दिसता की आयज आमी आमच्या वांटून घेतिल्ल्या प्रवासांतलो हो 108वा भाग तुमकां दाखयतात. 108 क्रमांकाचें महत्व आनी ताची पवित्रताय हो हांगा खोलायेन अभ्यासपाचो विशय. जपमाळेंत 108 म्हणी. 108 फावट आमी जप करतात. 108 दिव्य गोल. देवळाक 108 सोपणां. 108 घाटी. 108 ची ही संख्या अफाट श्रद्धेकडेन संबंदीत आसा. ताकाच लागून मन की बात ह्या कार्यावळीचो 108वा भाग म्हजे खातीर चड खाशेलो जाला. ह्या 108 भागांनी लोकांच्या सहभागाची जायतीं उदाहरणां आमी पळयल्यांत आनी तातूंतल्यान आमी प्रेरणा घेतल्या. आतां ह्या मार्गदर्शक तत्वाचेर पावले उपरांत आमी नव्या उर्जेच्या आदारान आनी चड नेटान मुखार वचपाचो संकल्प करचो पडटलो. फाल्यांचो सूर्योदय 2024 वर्साचो पयलो सूर्योदय आसतलो. आमी 2024 वर्सा प्रवेश केल्लो आसतलो हो सुखद योगायोग. तुमकां सगळ्यांक 2024 वर्साची शुभेच्छा. इश्टानो, मन की बात आयकुपी जायते जाणांनी म्हाका पत्र बरयल्यांत आनी आपले याद उरपी खीण सांगल्यात. अंदू आमच्या देशांत जायतीं खाशेलीं कामां साध्य केल्यांत. हें 140 कोटी भारतीयांचें बळगें. ह्याच वर्सा नारी शक्ती वंदन कायदो संमत जालो, जाची आमी वर्सान वर्स वाट पळयताले. भारत 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्ल्याची खोस उक्तायतना जायते जाणांनी पत्र बरयल्यांत. जायते जाणांनी म्हाका G20 शिखर सभेच्या यशाची याद करून दिली. इश्टानो, आयज भारताचो दरेक कोनसो आत्मविश्वासान भरिल्लो, विकसीत भारताची भावना, आत्मनिर्भरतायेची भावना घेवन ओतप्रोत भरिल्लो आसा. 2024 वर्साय आमी तीच भावना आनी तीच गती घेवन मुखार वचचें पडटलें. दिवाळे दिसा जाल्ल्या रेकॉर्ड वेवसायांतल्यान दरेक भारतीय वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक महत्व दिता हें आतां सिद्ध जालां. इश्टानो, आयज लेगीत चंद्रयान 3च्या यशा संबंदी जायते जाण म्हाका मेसेजी धाडटात. म्हजे भशेन तुमकांय आमच्या शास्त्रज्ञाचो आनी खास करून बायलां शास्त्रज्ञाचो अभिमान दिसता हाची म्हाका खात्री आसा. इश्टानो, नाटूक ऑस्कर मेळ्ळो तेन्ना सगळो देश खोशयेन न्हालो. दी एलिफंट विस्परर्स हांकां दिल्लो मान आयकून कोणाक खोशी जाली ना. ह्या माध्यमांतल्यान संवसारान भारताची सृजनशीलताय पळयली आनी पर्यावरणा कडेन आशिल्ली आमची लागणूक समजली. अंदू आमच्या खेळगड्यांनी खेळा मळारूय जबरदस्त कामगिरी केल्या. आमच्या खेळगड्यांक आशियाई खेळांत 107 पदकां आनी आशियाई पॅरा खेळांत 111 पदकां मेळ्ळीं. क्रिकेट विश्वचषकांत भारतीय खेळगड्यांनी आपल्या कामगिरीन सगळ्यांचे काळजां जिखलीं. 19 वर्सां सकयल्ल्या T20 विश्वचषकांत आमच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडाचें जैत खूब प्रेरणादायी आसा. जायत्या खेळांतल्या खेळगड्यांच्या खेळान देशाचें नांव व्हड केलें. आतां पॅरीस ऑलिंपिक 2024 वर्स जातलें, जाचे खातीर पुराय देश नेटान कामाक लागला. इश्टानो, जेन्ना आमी एकठांय येवन यत्न केले तेन्ना ताचो आमच्या देशाच्या उदरगतीचेर खूब सकारात्मक परिणाम जालो. आझादी का अमृत महोत्सव आनी मेरी माटी मेरा देश ही दोनूय मोहिम्यो यशस्वी जाल्ल्याचें आमी अणभवलें. हातूंत कोट्यांनी लोक वांटेकार जाल्ले. 70,000 अमृत तळीं बांदप हेंय आमचें एक सामुहीक काम आशिल्लें. इश्टानो,
नवनिर्माणाक महत्व दिना त्या देशाची उदरगत थांबता अशें हांवें सदांच मानलां. भारत इनोव्हेशन हब जावप हें नक्की. 2015 वर्सा आमी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सांत 81व्या क्रमांकाचेर आशिल्ले. आयज आमचो क्रमांक 40वो आसा. अंदू भारतांत दाखल केल्ल्या पेटंटाचो आंकडो चड जाला. तातूंतले सुमार 60% पेटंट देशी निधींतल्यान मेळ्ळे. हे खेपे सगळ्यांत चड भारतीय विद्यापीठांचो QS आशिया विद्यापीठ क्रमवारींत आस्पाव केला. ह्या कृतीची वळेरी करपाक सुरवात केल्यार ती केन्नाच पुराय जावची ना. भारताची तांक कितली प्रभावी आसा हाची ही फकत एक झलक. देशाच्या ह्या यशांतल्यान, देशांतल्या लोकांच्या ह्या कामगिरींतल्यान प्रेरणा घेवची पडटली. ताचो अभिमान बाळगूंक जाय. नवे संकल्प घेवचे पडटले. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक 2024 वर्साची परबीं. म्हज्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांनो, आमी फकत भारताविशीं सगळे कडेन जी आशा आनी उमेद आसा ताचेर भासाभास केली. ही आशा आनी अपेक्षा खूब बरी. भारताची उदरगत जातली तेन्ना तरणाट्यांक चड ताचो लाव जातलो. पूण तरणाट्यांक फीट जातकच ताचो चड फायदो जातलो. सध्या आमी पळयतात की लायफस्टायल रिलेटेड डिसीजेस विशीं कितले उलोवप जाता तें. ही आमकां सगळ्यांक, खास करून तरणाट्यां खातीर व्हड हुस्को करपा सारकी गजाल आसा. ह्या मन की बात कार्यावळी खातीर हांवें तुमकां सगळ्यांक फिट इंडिया संबंदीत इनपूट धाडपाची विनंती केल्ली. तुमी खास करून बायलांनी दिल्ल्या प्रतिसादान म्हज्या उमेदीत भर पडली. व्हड प्रमाणांत स्टार्टअपांनी म्हाका नमो ॲपाचेर आपल्यो सुचोवण्यो धाडल्यात. तांणी आपल्या जायत्या खाशेल्या यत्नांचेर चर्चा केल्या. इश्टांनो, भारताच्या यत्नाक लागून 2023 हें आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्स म्हणून मनयलें. हाका लागून ह्या मळार काम करपी स्टार्टअपांक खूब संदी मेळ्ळ्यात. तातूंत लखनौ सावन सुरू जाल्लें किरोज फूड्स, प्रयागराजाचें ग्रँड मा मिल्स आनी न्यूट्रास्युटिकल रिच ऑर्गॅनिक इंडिया अशे जायते स्टार्टअप आसात. अल्पिनो हेल्थ फूड्स, आर्बोरियल आनी किरोज फूड्स हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ले तरणाटे निरोगी खाणां पर्याया संबंदी नवे पर्याय दितात. बेंगळुराच्या एनबॉक्स हेल्थ कडेन संबंदीत तरणाट्यांनी सांगलां की ते लोकांक तांच्या आवडीचे आहार वेचपाक मदत करतात. शारिरीक भलायकेची आवड वाडत आशिल्ल्यान ह्या मळार संबंदीत प्रशिक्षक आनी प्रशिक्षणाची मागणी वाडटी आसा. जोगो तंत्रज्ञान सारकिल्ले स्टार्टअप ही मागणी पुराय करपाक मजत करतात. इश्टांनो, आयज शारिरीक भलायकी आनी ते राखपा विशीं खूब चर्चा जाता. पूण हाचे कडेन संबंदीत आनीक एक व्हड आंग म्हळ्यार मानसीक भलायकी. इन्फिवेल आनी योरडॉस्ट सारकिल्ले मुंबयचे स्टार्टअप मानसीक भलायकी आनी ती सुदारपा खातीर वावुरतात हें जाणून म्हाका खूब खोस जाता. इतलेंच न्हय, आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारकिल्ल्या तंत्रगिन्यानाचोय हे खातीर उपेग जाता. इश्टांनो, हांगा फकत कांय स्टार्टअपाचें नांव घेवंक मेळटा कारण ही वळेरी खूब लांब आसा. फिट इंडियाचें सपन साकार करपाचे दिकेन अभिनव भलायकी जतनाय स्टार्टअपा विशीं म्हाका बरोवन रावपाक हांव तुमकां सगळ्यांक सांगतां. शारिरीक आनी मानसीक भलायकी विशीं उलोवपी नामनेच्या लोकांचो अणभवूय तुमचे कडेन म्हाका सांगपाचो आसा. हो पयलो संदेश सद्गुरू जग्गी वासुदेव हांचो. फिटनेस, खासा करून फिटनेस ऑफ द माइंड म्हळ्यार मानसीक भलायके संबंधी ते आपले विचार सांगतले. इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है. Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free
we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. साधारणपणान सद्गुरूजी आपले विचार अशा उत्कृष्ट रितीन मांडपा खातीर वळखतात. येयात आतां ऐकुया नामनेची क्रिकेट खेळगडी हरमनप्रीत कौर जी हांकां. नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है. आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट. इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा. हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है. रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है. इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी. जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे. मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद. हरमनप्रीत जी सारकिल्ल्या प्रतिभावान खेळगड्यांची उतरां तुमकां सगळ्यांक नक्कीच प्रेरणा दितली. येयात आतां ऐकुया ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंदजी हांकां. आमच्या बुद्धीबळ खेळा खातीर मानसीक फिटनेस कितली महत्वाची हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. Namaste. I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. आता ऐकूया अक्षय कुमार जी. नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार. सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला. आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी
कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केअर. जय महाकाल. ह्या क्षेत्रांत आनीक जायते स्टार्टअप आसात. देखून ह्या मळार उत्कृष्ट काम करपी एका तरणाट्या स्टार्टअप संस्थापका कडेन चर्चा करपाचो विचार केलो. नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं. मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है. मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो. हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है. भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है. लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं. मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है. आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं. हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए. मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा. गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं. तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं. जय हिंद. इश्टानो, सगळ्यांनी आपली मतां मांडल्यात, पूण सगळ्यांचो एकूच मंत्र आसा, स्टे हेल्दी, स्टे फिट. 2024 वर्सा सुरू करपाक तुमच्या फिटनेसी परस व्हडलो थराव कितें आसूं येता? म्हज्या कुटुंबांतल्या वांगड्याक अशें हांव सांगूंक सोदतां की कांय दिसां आदीं काशींत एक प्रयोग जालो, जाचे विशीं हांवें मन की बात आयकुप्यांक सांगपाकूच जाय. काशी तामीळ संगमांत वांटो घेवपा खातीर तामिळनाडूंतल्यान हजारांनी लोक काशीक पाविल्ले हें तुमकां खबर आसा. थंय हांवें तांचे कडेन संवाद सादपा खातीर पयलेच खेपे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI टूल भाशिणी हें भौशीकपणान वापरलें. हांव माचे वयल्यान हिंदींत संबोधीत करतालो, पूण AI टूल भाशिणी वरवीं लागून थंय हजर आशिल्ले तामिळनाडूचे लोक त्याच वेळार म्हजें संबोधन तामीळ भाशेंत आयकूंक लागले. काशी तामीळ संगमांत आयिल्ले लोक ह्या प्रयोगाक लागून खूब उत्सूक दिसताले. म्हजें भाशण एकाच भाशेंत दितलें आनी तेंच भाशण भोवस रियल टायमांत स्वताच्या भाशेंत आयकतले असो दीस पयस ना. सिनेमा हॉलांत AIच्या आदारान रियल टायम ट्रान्सलेशन भौसाक आयकूंक मेळटलें तेन्ना फिल्मा कडेनय तशेंच जातलें. आमच्या शाळांनी, आमच्या हॉस्पिटलांनी, आमच्या न्यायालयांनी जेन्ना हें तंत्रगिन्यान
व्हड प्रमाणात वापरपाक लागतले तेन्ना कितलो व्हडलो बदल जातलो हाची तुमी कल्पना करूं येता. आयचे तरणाटे पिळगेक हांव आवाहन करतलों की रियल टायम ट्रान्सलेशनाक संबंधीत आशिल्ल्या AI साधनांचो आनीक अभ्यास करचो आनी ताका 100% पुराय करचो. इश्टानो, बदलत्या काळांत आमकां आमच्यो भासा वाचोवच्यो पडटल्यो आनी ताचोच प्रचार करचो पडटलो. आतां सांगपाक जाय की झारखंडाच्या एका आदिवासी गांवची काणी. ह्या गांवांत आपल्या भुरग्यांक तांच्या आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाचो एक वेगळोच प्रकार मुखार व्हेला. गढवा जिल्ह्यांतल्या मंगलो गांवांत भुरग्यांक कुदूक भाशेंत शिक्षण दिवपाचें काम सुरू केलां. हे शाळेचें नांव कार्तिक ओराव आदिवासी कुदूक शाळा. हे शाळेंत 300 आदिवासी भुरगीं शिकतात. कुदूक भास ही ओराव आदिवासी समाजाची आवय भास. कुदूक भाशेची स्वताची लिपी आसा. तिका तोलंग सिकी ह्या नांवान वळखतात. ही भास ल्हव ल्हव ना जावपाक लागली. ती वाचोवपा खातीर ह्या समाजान भुरग्यांक तांच्याच भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाचें थारायलां. ही शाळा सुरू केल्लो अरविंद ओराव म्हणटा, आदिवासी भुरग्यांक इंग्लीश भाशेंत त्रास जातलो देखून ताणें गांवांतल्या भुरग्यांक तांच्या आवय भाशेंतल्यान शिकोवपाक सुरवात केली. ताच्या यत्नाचे बरे परिणाम जावपाक लागले तेन्ना गांवचे लोकूय ताचे वांगडा आयले. स्वताच्या भाशेंतल्या अभ्यासाक लागून भुरग्यांच्या शिक्षणाची गती वाडली. आमच्या देशांत भाशेच्या अडचणीक लागून जायतीं भुरगीं मदींच अभ्यास सोडटालीं. तशेंच नवे राष्ट्रीय धोरणाक लागून अशे तरेचे प्रस्न पयस जावपाक मदत जाल्या. खंयच्याच भुरग्याच्या शिक्षणांत आनी प्रगतीत भास आडखळ जावंक फावना असो आमचो यत्न आसा. इश्टानो, आमची भारताची भूंय देशांतल्या अद्भुत महिलांच्या कामगिरी खातीर दर एका काळांत अभिमानान भरल्या. सावित्रीबाई फुले आनी राणी वेलू नचियार हे देशाचे अशीं 2 व्यक्तिमत्वां. तांची व्यक्तिमत्वां एका दीपग्रहासारखी आसात जे दर एका युगांत बायलां सत्तेक मुखार व्हरपाची वाट दाखोवन दितले. आयच्यान कांय दीस म्हळ्यार 3 जानेवारीक आमी सगळे ह्या दोगांचेय जल्मदीस मनयतले. सावित्रीबाई फुले हे नांव आमचे नदरेक येता म्हणसर पयली गजाल आमच्या मुखार येता ती म्हळ्यार शिक्षण आनी समाज सुदारणेच्या मळार तिचें योगदान. बायलां आनी वंचीत लोकांचें शिक्षण दिवपा खातीर तिणें सदांच आपलो आवाज खरपणान उबो केलो. ती आपल्या काळा परस खूब मुखार आशिल्ली आनी त्या चुकीच्या पद्दतीक विरोध करपाक सदांच मुखार आशिल्ली. शिक्षणांतल्यान समाज सशक्तीकरणाचेर ताचो खोल विश्वास आशिल्लो. महात्मा फुलेजी हांचे वांगडा तांणी चलयां खातीर जायत्यो शाळा सुरू केल्यो. तांच्या कवितांनी लोकां मदीं जागृताय वाडोवपाक आनी आत्मविश्वास भरपाक सुरवात केली. गरजेच्या वेळार एकमेकांक मजत करपाक आनी सैमाकडेन एकचारान जगपाक तांणी सदांच उलो मारलो. ती कितली दयाळ आशिल्ली हें उतरांनी सांगूंक मेळना. महाराष्ट्रांत दुकळ पडलो तेन्ना सावित्रीबाई आनी महात्मा फुले हांणी आपल्या घराचीं दारां उक्तीं करून गरजवंतांक मदत केली. सामाजीक न्यायाची अशी देख क्वचितूच दिसता. थंय प्लेगाची भिरांत आशिल्ली तेन्ना तांणी स्वताक लोकांच्या सेवेत समर्पीत केलो. ह्या काळांत ती स्वता ह्या रोगाची बळी पडली. मनीसपणाक समर्पीत केल्लें तांचें जिवीत अजूनय आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दिता. इश्टानो, परकी सत्ते आड झुजपी देशांतल्या जायत्या व्हड व्यक्ती मदीं राणी वेलू नचियार हें नांव. तामिळनाडूचे म्हजे भाव भयणी अजूनय वीरा मंगाई म्हळ्यार धाडसी बायल ह्या नांवान तिची याद करतात. राणी वेलू नचियारान ज्या शौर्यान ब्रिटिशां आड झुजलें तें शौर्य खूब प्रेरणादायी आसा. थंयचो राजा आशिल्लो तिचो घोव ब्रिटिशांनी शिवगंगाई राज्याचेर हल्लो करतना जिवेशी मारलो.
राणी वेलू नचियार आनी तिची धूव दुस्मना कडल्यान कशी तरी सुटली. मरुडो ब्रदर्स म्हळ्यार तिच्या सेनापती वांगडा संघटना घडोवप आनी सैन्य तयार करप हातून ती जायती वर्सां व्यस्त उरली. तिणे पुराय तयारी करून ब्रिटिशां आड झूज सुरू केलें आनी व्हड धीरान आनी निश्चयान झुजली. तिच्या सैन्यांत पयलेच खेपे ऑल वुमन गट तयार करपी लोकांमदीं राणी वेलू नचियार हें नांव आस्पावता. ह्या दोगां धाडसी बायलांक हांव श्रद्धांजली ओंपतां. इश्टानो, गुजरातांत दैराची परंपरा आसा. रातभर हजारांनी लोक दायरा वांगडा येवन मन रिजवणे वांगडाच गिन्यान मेळयतात. हे दायरींत लोकसंगीत, लोकसाहित्य आनी विनोद हांची त्रिमुर्ती सगळ्यांच्या मनांत खोशेन भरता. भाई जगदीश त्रिवेदीजी हे डायरीचे नामनेचे कलाकार. जगदीश त्रिवेदीजी हांणी 30 वर्सां परस चड काळ विनोदी कलाकार म्हणून काम केलां. बरोच तेंप आपलो प्रभाव तिगोवन दवरला. हालींच भाई जगदीश त्रिवेदीजी हांचें पत्र आयलें आनी ताच्या वांगडाच तांणी आपलें एक पुस्तकूय धाडलां. पुस्तकाचें नांव सामाजीक सेवाचें सामाजीक लेखापरीक्षण. हें पुस्तक खूब वेगळें आसा. तातूंत लेखा पुस्तक आसा. हें पुस्तक एके तरेचें बॅलन्स शीट. भाई जगदीश त्रिवेदीजीक फाटल्या 6 वर्सांत खंयच्या कार्यावळींतल्यान कितलें उत्पन्न मेळ्ळें आनी खंय खर्च जालें हाचो पुराय हिशेब ह्या पुस्तकांत दिला. हो ताळेबंद वेगळेच कारणा खातीर आपली पुराय येणावळ दरेक रुपया समाजा खातीर खर्च केला तें दाखयता. शाळा, हॉस्पिटल, वाचनालय, अपंगूळ लोक हांचे कडेन संबंदीत संस्था, समाज सेवे परस पुराय 6 वर्सांचो हिशोब तांणी ह्या डायरेंत दवरला. पुस्तकांत एका जाग्यार बरयल्ले प्रमाण 2022 वर्सा तांणी आपल्या कार्यावळींतल्यान 2,35,19,674 रुपये मेळयले आनी ताणें शाळा, हॉस्पिटल, लायब्ररी खातीर 2,35,674 रुपये खर्च केले. एकूण 1 रुपया लेगीत तो आपल्या कडेन दवरलो ना. खरेंच हाचे फाटल्यान एक रोचक अशी घडणूक आसा. अशें जालें की एकदां भाव जगदीश त्रिवेदीजीन सांगलें की 2017 वर्सा 50 वर्सां पुराय जातकच आपूण आपल्या कार्यावळींतल्यान मेळपी येणावल घरा व्हरचो ना पूण समाजाचेर खर्च करतलो अशें थारायलें. 2017 वर्सा सावन तांणी वेगवेगळ्या सामाजीक वावराचेर सुमार 9,25,00,000 रुपये खर्च केल्यात. एक विनोदी कलाकार आपल्या उतरांनी सगळ्यांक हांसपाक लायता, पूण तो कितलो संवेदनशील आसा हें भाई जगदीश त्रिवेदीजीच्या जिवितांतल्यान कळटा. तांचे कडेन 3 PhD पदवी आसात. हें कळटकच तुमकां अजाप जातलें. ताणें 75 पुस्तकां बरयल्यांत. तातूंतल्या जायत्या पुस्तकांक पुरस्कार फावो जाल्यात. तशेंच सामाजीक वावराक लागून ताका जायते पुरस्कार मेळ्ळ्या. भाई जगदीश त्रिवेदीजीक हांकां तांच्या सामाजीक वावरा खातीर हांव शुभेच्छा दितां. इश्टानो, अयोध्येच्या राम मंदिरा विशीं पुराय देशांत उमेद आनी उमेदय आसात. लोक आपल्यो भावना वेगवेगळ्या तरांनी उक्तायतात. फाटल्या कांय दिसांनी श्रीराम आनी अयोध्या हांचे संबंदी जायतीं नवीं गितां आनी नवीं भजनां रचल्यांत हें तुमी आयकलां आसतलें. जायते जाण नवी कविताय बरोवंक लागल्यात. तातूंत जायते अणभव आशिल्ले कलाकार आसात आनी नव्यान उदयाक येवपी तरणाट्या कलाकारांचोय तातूंत आस्पाव आसा. तशेंच कांय गितां आनी भजनां म्हज्या सोशल मिडियाचेर खूब जाणांनी शेअर केल्यात. कला संवसार ह्या इतिहासीक खिणाक आपले खाशेले शैलीन सहभागी जावपाक लागला अशें दिसता. एक गजाल म्हज्या मनांत येता ती म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी अशी सगळी निर्मिती एका समान हॅशटॅगान वांटून घेवची. तुमची निर्मिती सोशल मिडियाचेर श्रीराम भजन #श्रीराम भजन ह्या हॅशटॅगान शेअर करपाची विनंती करता.
हो भावनेचो आनी भक्तीचो संग्रह असो प्रवाह जातलो, जातून सगळेच रामाचें गुणगान करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ते सगळे आयज मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं म्हजे कडेन 2024 वर्साक फकत कांय वरां उरल्यांत. भारताची कामां ही दर एका भारतीयाचें काम. 5 तत्वां मतीन दवरून भारताचे उदरगती खातीर आमकां सतत वावर करचो पडटलो. आमी खंयचेंय काम करतात, खंयचोय निर्णय घेवचो, तातूंतल्यान देशाक कितें मेळटलें, ताचो देशाक कितें लाव जातलो, असो आमचो पयलो निकश आसूंक जाय. राष्ट्र पयलीं हाचे परस व्हडलो मंत्र ना. ह्या मंत्राक पाळो दिवन आमी भारतीय आमचो देश विकसीत आनी आत्मनिर्भर करतले. तुमी सगळे 2024 वर्सा यशस्वीपणान नव्या उंचायेचेर पावचे. तुमी सगळे निरोगी रावचे, फिट रावचे, खुशाल उरचे ही म्हजी प्रार्थना. 2024 वर्सा आमी परत एक फावट देशांतल्या लोकांच्या नव्या कामगिरीचेर भासाभास करतले. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.